बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक तो ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि 19 जुलाई से पहले पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ये चीज़ कन्फर्म है। अगर अदालत कुछ उसमें रखना डालती है, अदालत को रुकावट बनती है, तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस भी वो भी तय पा चुका है कि इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे, इलेक्शन को कैसे जीता जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे इलेक्शन में हराया जाएगा। अयाज मीर साहब, आप जानते हैं, पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कुछ तफसीलात सामने रखी हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन इससे पहले एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात। अब ये मुलाकात इंतहाई अहम तरीन क्यों है, अभी आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखता हूँ, आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अच्छा, याद रखिए कि इस किस्म की मुलाकातें अचानक नहीं हुआ करती। हालांकि हमें यह बताया गया था कि सदर आरिफ अलवी मुलाकात करने की गर्ज से सऊदी अरब नहीं जा रहे, वो हज करने की गर्ज से अपनी फैमिली के साथ अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर सऊदी अरब में जा रहे हैं। अब सऊदी अरब में गए, वहाँ उन्होंने मुलाकात की। अब उस मुलाकात की बाकायदा तस्वीर भी आ चुकी है, और उसके बाद फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट भी किया, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। लेकिन इससे पहले ये चीज़ याद रखिए कि इस किस्म की मुलाकातें अचानक नहीं हुआ करती। ऐसा नहीं होता कि सदर आरिफ अलवी यहाँ से जा रहे थे, उधर से मोहम्मद बिन सलमान आ रहे थे, अचानक से मुलाकात होगी, ऐसा नहीं होता। इस किस्म की मुलाकातों के पीछे मकासद होते हैं, एजेंडे होते हैं, एक प्लान होता है। अब इस मुलाकात का नतीजा अब आपको आने वाले चंद दिनों में नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज भी आपको शायद इस चीज का इल्म होगा कि वो ममालिक जो चंद एक जिनका पाकिस्तान में असर रसूख है, उनमें से एक सऊदी अरब भी है। इस तरह चीन है, इस तरह एक सऊदी अरब है। आपको याद ये भी होगा कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इन्होंने सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया था। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो भी ताकतवर शख्सियत आती है, वो चंद जो करीबी ममालिक जिनका पाकिस्तान में असर रसूख है, उनमें एक सऊदी अरब है, और वो सऊदी अरब का दौरा भी करता है, जिसकी मिसालें माजी में हमारे सामने मौजूद हैं। बहरहाल इस मुलाकात का नतीजा आने वाले चंद दिनों में होगा, और पॉजिटिव नतीजा होगा, खान साहब के हक में होगा। ये चीज़ मैं आपको अभी से खबर दे रहा हूँ। अब हम दूसरी चीज़ों पर आ जाते हैं। हुज़ूर वाला, हालांकि ईद से पहले हमें यह बताया गया था, हामिद मीर साहब ने खबर दी थी, मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी। हामिद मीर ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में यह खबर दी थी कि ईद के बाद जो खान साहब के साथ या उसकी पार्टी के साथ होगा, आप जनरल जिया का दौर भूल जाएंगे। और इस तरह की एक और खबर कल अंसार अब्बासी साहब, आप जानते हैं, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे ज़राए रखते हैं, बड़े सोर्स रखते हैं, बड़े कहते हैं मुस्तनद सोर्स हैं उनके। तो उन्होंने खबर दी है कि अब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खान साहब के साथ जो है वो निपटा जाएगा। खान साहब को अपने जो मकाम तक पहुंचाया जाएगा, जो वो मकाम समझते हैं। मैं अब इन्वर्टेड कामास के अंदर बात कर रहा हूँ। बहरहाल जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो शुरू में मैं आपके साथ एक कह लीजिए कि हेडलाइन के तौर पर शेयर की है कि 19 जुलाई से पहले पहले खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है, इसके पीछे एक बड़ी खबर है। पहले आपको खबर रखता हूँ आपको, ताकि इस सारी स्टोरी की समझ आए। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी, और इंतखाबी निशान अलाट करने की दरख्वास्त भी तलब कर ली। ठीक हो गया। सियासी जमातें आम इंतखाबात में शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा कराएं। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा कराएं। ये लाइन बड़ी अहम है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। दरख्वास्तें वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। सिर्फ दरख्वास्तें जमा कराने वाली सियासी जमात आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। अब किसी भी सूरत में खान साहब को 19 जुलाई से पहले पहले गिरफ्तार किया जाएगा। 19 जुलाई से पहले क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि आप दरखास्तें जमा कराएं पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ। जब पार्टी सरबराह ही बाहर नहीं होगा, जब वो भी अंदर होगा, पहले से एक खौफ फैला हुआ है, उसके बावजूद कौन जाएगा दस्तखत कराने खान साहब से? तो ये बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने चूज किया है कि 19 जुलाई से पहले पहले खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। पार्टी सरबराह की किसी बंदे के टिकट के ऊपर, किसी बंदे की दरखास्त के ऊपर दस्तखत तो होंगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह लीजिए को माइनस हो जाएगी, खान साहब माइनस हो जाएंगे। एक पॉइंट। अब इन्होंने दूसरा भी रुख रखा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर अदालत ये रिलीफ दे देती है खान साहब को, इन्हें एक मौजज़ा ही आप इसको तस्वुर कर सकते हैं, वैसे मुमकिन मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक मौजज़ा ही होगा।
اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ 30-40 کیسز میں خان صاحب کی ضمانت منظور کر لیتی ہے 30-40 دن کے لیے، تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیس، اگلا انہوں نے جو لاہ عمل طے کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایاز میر صاحب نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگلا پروسیس پھر یہ ہوگا کہ نگراں سیٹ اپ اس قسم کا بٹھایا جائے گا، کیونکہ اب نگراں سیٹ اپ عنقریب جو وہ بیٹھنے والا ہے، اس قسم کا بٹھایا جائے گا جو بالکل اینٹی عمران ہوگا۔ اس کی مثال پنجاب میں جو نگراں سیٹ اپ بیٹھا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اینٹی نگران سیٹ اپ بٹھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ہر تھانے کے ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ انہوں نے معاملات کو مینج کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جو بھی تھانے کے ایس ایچ او ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں کیا کچھ چل رہا ہے، کون طاقتور ہے، کون کمزور ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ تو ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جائے گی یعنی معاملات کو مینج کرنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی صورت میں خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، یہ تو پلان طے ہے۔ اب جس طرح سے روکا جائے مختلف اس کے مراحل ہوں گے، مختلف لاہ عمل اس کے لیے طے پا چکے ہیں، تاکہ ایک سے نکلے دوسرے میں اس کو پھنسا دیا جائے، تاکہ شروع میں پہلے تو اس کو الیکشن لڑنے نہ دیا جائے، اگر الیکشن لڑتا بھی ہے تو پھر ان کو جیتنے نہ دیا جائے، یعنی کسی صورت میں خان صاحب کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، یہ طے ہو چکا ہے۔ یہ جہاں تک ہو گیا، اس سے آگے اگلی خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں عوام نے جھنڈی دکھا دی ہے، کس کو؟ پرویز خٹک صاحب کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ حالانکہ پرویز خٹک صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان میں بڑا گھمنڈ اور غرور پایا جاتا ہے۔ جب پارٹی توڑنے کی باتیں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا، کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں ہوئی تھی، تو خان صاحب کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اس کے جواب میں پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا تھا، میں اس شو کاز نوٹس کا جواب کیوں دوں؟ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں اس چیز کا جواب دوں؟ لیکن انہوں نے شو کاز نوٹس کا جواب دینا بھی اپنی حد تک سمجھا، اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اسی طرح یعنی وہ یہ سمجھتے تھے، اب یہ ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ دو چیزیں کے پی کے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر جہانگیر ترین گروپ ہوگا یا پھر پرویز خٹک گروپ ہوگا، خان صاحب سے الگ ہوگا۔ لیکن عوام نے، ان کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، اور عوام نے بھی یہ جھنڈی دکھا دی ہے پرویز خٹک صاحب کو۔ انہوں نے کہا نہیں، لیڈر صرف عمران ہے، لیڈر صرف خان ہے، لیڈر صرف کپتان ہے، جو فیصلہ کپتان کا ہوگا وہی فیصلہ ہمارا ہے۔ یہ واضح طور پر ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو عوام ہے، انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام پرویز خٹک صاحب کو دکھا دیا ہے۔ حالانکہ پرویز خٹک صاحب کچھ کہہ لیجیے کہ وہ بدگمانی میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا ان کو ایک غلط فہمی تھی کہ میں کہہ لیجیے کہ لیڈر ہوں، یہ ان کو غلط فہمی تھی، پر عوام نے ابھی سے ان کو تھوڑا سا رد عمل دکھا دیا ہے۔ اب الیکشن میں مزید اس کا جو رد عمل ہے وہ آئے گا، ان کے رویے کا رد عمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔